Maayong hapon, nanambutuhan o news update sa Butuan City Public Information Office. Gipailawom sa skills enhancement ang libuan ka mga barangay tanod sa dakbayan sa Butuan miaging semana. Aktibong gisalmutan sa libuan ka mga barangay tanod ang ipaygayong skills enhancement nga mas naghatag sa ila og mas lawom nga kahibalo, kahanas ug kinaiya isip tigpatuman sa peace and order sa barangay. Gitunga sa unong kabatch ang mga barangay tanod nga gipailawom sa skills enhancement sa may BCDU Grand Convention Hall, Barangay Villacananga ning syudad. Gipasabot kanila ang ilang papel sa Barangay Peace and Order Committee kun BPOC. Lakip sab ang legal basis sa ilang trabaho isip tanod sa barangay. Gani gipahibalo sab sila sa insakto nila nga trabaho sama sa pag-assist sa crime prevention, pagpahigayon og patrols ug pagkoordina sa lokal nga otoridad kabahin na sa hulga sa public safety. Lakip sab nga gipahibalo kanila ang pag-surveillance sa mga crime-breeding areas sa barangay o purok ug ang pag-report sa ilang obserbasyon ngadto na sa otoridad. Lakip magipasabot kanila ang RA 11313 o ang Safe Space Act tungod frontliners sila sa komunidad nga una nga moduol ug modawat og reklamo kung adunay mga kaso sa harassment o kalapasan sa balaod sa ilang barangay. Nakalatid sa balaod batok na sa street harassment, workplace harassment ug bisan online harassment. Naasab ang City Transportation and Traffic Management Department aron sa pagdiscuss may tungod na sa dalan o sa trapiko kung asa kasagaran sila ma-assign kung adunay kasikas sa barangay. Kinahanglan nga kahibalo sila sa basic traffic rules ug hand signals. Ang kalihukan gipangunahan sa Department of Interior and Local Government kun DILG Butuan City, kauban ang Butuan City Peace and Order Council kun SIPO. Og mga tawang updates ng adlaw alang sa mga updates, follow you like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.